اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي خالق طه من نور في ربي خالق طه من نور في ربي خالق طه من نور في هداه الطبيب يا مختار هداه الطبيب يا مختار هداه الطبيب يا مختار أنت الأمين
يا مختار أنت الأمين أنت الأمين أنت الأمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله حضرة نبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام.
يا قوي يا متين اكفي شر ظالمين يا قوي يا متين اكفي شر ظالمين يا قوي يا متين اكفي شر ظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف كرم مجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس فاتلا رسولنا وحبيبنا الشافعي عند رسول الله محمد عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى رسولنا المهاجر أحمد بن عيسى وصوني وفروع من الله يعلي درجاتهم في الجنة كثم ثبات وضعيف حسناتهم يحفظنا بجاه وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى روح سيدنا أستاذ فقيه مقدم محمد بن علي وعن السنة وفرعهم وجميع سادتنا أبي عن السنة وفرعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثم ثبات وضعيف حسناتهم يحفظنا بجاه وينفعنا به ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة
الفاتحة إلى أرواح سادتنا الصوفي أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجات بالجنة كثم ثبات وضعف حسنات يحفظنا بجاه وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب كتب الإرشاد وقوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علاوي بن محمد الحداد صلي وفروع من الله يتقشم بالرحمة المغفرة يعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وأيهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا نقص على مرضي الله ورسول افتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة نبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم شر منا لا تهتك ستر عنا وآفنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم شر منا لا تهتك ستر عنا وآفنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم شر منا لا تهتك ستر عنا وآفنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمتي. الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نوينا تعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد bin Muhammad al-Ghazali rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Ayyuhal Walad ila Angal. Berkata al-Imam al-Ghazali di dalam kitabnya Ayyuhal Walad sampai daripada perkataannya tetapi halaman 32 lah. Tetapi apabila keadaan memaksakan engkau
menjadi penasehat, maka hendaklah engkau menjauhkan dirimu daripada dua perkara. Nah, jadi di sini Al-Imam Al-Ghazali beliau menyuruh kita bilanya kita bernasihat, maka hendaklah kita amalkan atau kita kerjakan nasihat yang kita beri ke orang. Jangan sampai seperti lilin, orang lain terang dengan cahayanya sedangkan dirinya sendiri hangus terbakar. Tapi pulang ujar Imam Ghazali nih, memang nasihat itu bagus lah, nasihat itu bagus. Bahkan Nabi, para rasul, para anbiya wal mursalin, mereka itu tugasnya bernasihat, mengajak orang sebanyak-banyak mungkin untuk memeluk Islam, untuk beramal, untuk beribadah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bagus bernasihat, bagus. Ya kah? Bagus. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, kata Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, tidak ada jalan atau ibadah atau ketaatan yang sangat menggembirakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi daripada yang namanya dakwah ilallah, mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Jadi bagus lah mengajak orang untuk melakukan amal, melakukan ketaatan, melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagus benar. Nah, cuma tatkala kita mengajak orang lain untuk melakukan amal ibadah kepada Allah, ya harusnya kita juga melakukan itu terlebih dahulu lah, mengamalkan. Karena memang tugas kita tuh tiga lah, belajar nih lah, batuntong belajar, kemudian kita amalkan ilmu yang kita pelajari. Setelah itu baru kita ajak sebanyak mungkin orang lain untuk beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Al-Imam Al-Ghazali beliau menganjurkan kepada kita agar kita itu sering memberikan nasihat lah. Itu disebutkan afdalus sadaqah, hadis. Afdalus sadaqah an yata'allamul mar'ul muslim ilman summa yu'allimuhu akhahul muslim. Sedekah yang paling afdal. Kita tahu pahala sedekah itu besar. Sedekah itu bagus, pahalanya ganal. Lah, orang bersedekah itu bagus. Orang yang bersedekah disayang oleh Allah. Tapi kata Nabi Muhammad, afdalus sedekah, sedekah yang paling afdal. Sedekah yang paling afdal, yang paling banyak pahalanya. An yata'allamal mar'ul muslim ilman. Seseorang belajar ilmu. Setelah dia belajar, entah itu di majelis atau di pondok, di pesantren, intinya belajar ilmu. Summa yu'allimuhu akhahul muslim. Setelah dia belajar, dia dapatkan ilmu tersebut, diajarkan, diajak orang lain untuk sama-sama beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La ayyah diyallah ala yadaika rajulan min ahli syirik khairun lak min ayyakuna lak humrun na'am. Satu orang yang jauh dari Allah mendapatkan hidayah, taufik, dengan sebab kita ingin bisa beramal, dengan sebab dia bisa beribadah, khairun lak min humrin na'am. Itu lebih afdal, lebih baik daripada kita mempunyai kendaraan yang sangat bagus, kendaraan yang mahal. Kita punya kendaraan yang mahal, misalnya di zaman Nabi itu kendaraan yang paling mahal onta. Itu yang paling mahal dah, onta. Itu yang punya onta itu orang-orang kaya aja. Tapi kalau ontanya warna merah, wah itu mahal lah kita. Onta warna merah itu harganya lebih mahal daripada onta-onta biasa. Nah, kata Nabi Muhammad, satu orang dapat hidayah, dapat taufik, mau beramal, mau beribadah gara-gara kita.
lebih baik kita mempunyai kendaraan yang sangat mahal. Nah, la ayyahdiyallah bika rajulan wahidan khairun lak min humrin na'am. Masyi yasurgal ban nabi mithlu nasril ilim. Nah, itu disebutkan dalam Kunuzus Sa'adah. Tidak ada sesuatu yang dapat menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW melebihi daripada mengajarkan ilmu kepada orang lain, mengajak orang untuk beramal, beribadah kepada Allah. Nah, jadi ujar Imam Al-Ghazali, apabila keadaan memaksa engkau menjadi penasehat, misalnya kita menjadi penasehat lah. Memang tugas kita semuanya itu penasehat. Ad-dinu nasihat. Isi agama kita tuh nasihat. Lah. Isi agama kita nasihat. Kita baca Quran, dalamnya nasihat. Kita baca hadis, ya dalamnya nasihat. Kita hadir majelis, dalamnya nasihat. Ad-dinu an-nasihat. Memang agama kita itu isinya nasihat. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa semua manusia rugi. Ilal ladzina amanu. Yang tidak rugi orang yang beriman. Mudahan kita termasuk orang yang beriman. Ilal ladzina amanu, orang yang beriman wa amilus sholihat. Yang kedua, selain beriman, beramal soleh. Ilal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati di dalam kebenaran dan saling nasihat menasihati di dalam kesabaran. Ya kan? Ada kawan yang jauh dari Allah, kita tarik untuk sama-sama beramal beribadah. Saling nasihat menasihati dalam kebenaran. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ada kawan yang dapat bala, musibah, bencana, kita sabari. Nah, ini orang yang tidak bakal mendapatkan kerugian. Orang beriman, beramal soleh, saling nasihat menasihati. Apabila keadaan memaksakan engkau menjadi penasehat, maka hendaklah engkau menjauhkan dirimu daripada dua perkara. Nah, kalau kita pada nasihatnya lah, maka dua perkara yang harus kita hindari. Yang pertama, jangan engkau suka menggunakan bahasa yang payah dalam perkataanmu. Nah, jangan kita itu menggunakan bahasa yang payah itu sulit dipaham. Itu payah tak? Makanya khatibun nas ala gadri uqulihim. Kita berpandar lawan orang itu ya tergantung lawan bicara kita nih paham kada kita berpandar. Wah, ini kan ya misalnya lah yang dipandari orang tua yang kada sekolah. Kita pakai bahasanya tuh sastra ya, kalau tinggi. Wah. Ujar Allah yarham guru Zuhdi itu bahasa sapikul nasi, yang ada si-nya. Ya kan sastra, bahasa sastra ya kalau tinggi. Nah, yang dipandiri misalnya orang kampung udah pahamnya. Yang ada sisinya kan evaluasi apa lagi lah, kan si beratan. Aduh, bahasa sapikul nasi jago rojohde. Nah, jangan talalu. Kita tuh tatkala berpandar lawan orang itu kita gunakan bahasa yang mudah dipaham, mudah dimengerti lah. Ya kalau misalnya lawan bicara kita itu orang tinggi, sastrawan, ya kada apa-apa. Ya kan? Kada apa-apa. Tapi misalnya kalau kita berpandar dengan orang yang awam, ya kita gunakan bahasa yang mudah dipaham. Seperti engkau suka menggunakan ibarat-ibarat dan isyarat-isyarat ahli sufi. Ini bahasa tasawuf nih, Pian, ada yang tinggi. Makanya kitab tasawuf nih kada sembarangan kita belajar. Lah, makanya perlu seorang guru yang mencocokkan, oh ini cocok nih dibaca di majelis ini. Jangan ibaratnya konsumsi orang awam yang dibaca kitab yang tinggi. Ya pagat lambaran jadinya. Lah,
Ini kitab tasawufnya tinggi, seperti karangan Ibn Arabi. Ada pian ulama namanya Ibn Arabi. Oh, sidin itu bilangnya membahas masalah tasawuf tinggi. Mun kita memaham, seorang bisa pagat lambaran tadi. Nah, jadi hati-hati ya lah. Bukan kitabnya yang salah, cuma kitanya yang belum, bahasanya tuh belum cukup ilmu untuk memahami kitab itu. Ibaratnya bahasanya nela SD aja belum lulus lagi, yang dijulungi pelajaran kuliahan bingung besamut kepala. Ya kah? Bertingkat dulu nah. Nah, jangan kita menggunakan bahasa yang tinggi, menggunakan ibarat dan isyarat ahli sufi dan bahasa-bahasa mereka yang indah, karena Allah Ta'ala itu benci pada orang yang memaksa-maksakan dirinya. Allah Ta'ala itu kan tujuh, kita tuh ibaratnya menyulitkan orang, mengalihi orang tuh ada tujuh. Itu disebutkanlah apa? Celaka, kata Nabi Muhammad. Celaka artinya celaka itu ada baiknya lah, binasa. Orang yang suka meripotkan orang lain, mengalihi orang lain, itu celaka. Celaka. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala benci pada orang yang memaksa-maksakan dirinya. Orang yang suka memaksa dirinya itu selalunya ia melampaui batas, di mana hal ini menunjukkan atas rusaknya batin dan hati yang lupa. Dan makna tazkir, memberi peringatan itu ialah mengingati oleh seseorang hamba akan siksaan di akhirat. Nah, nasihat itu Jesiden pulang kita kan memberikan nasihat nih, yang mengatakan orang tentang akhirat. Artinya kita hidup di dunia tidak asal selamanya, bakal ada kehidupan yang abadi yang bakal menunggu kita. Nah, itu ya kan nasihat tuh. Ya, jadi jar guru kita lah, kita ini bana nasihat Jesiden dua modalnya: mengisahkan tentang bagaimana indahnya surga atau mengisahkan bagaimana pahitnya siksaan neraka. Ya kan? Menurut orang mendengar kayak itu kan jadi ingat di akhirat nih. Oh, asa hendak bangku masuk surga. Asa takutan bangku nah dengan siksaan neraka. Wah, bagus ya lah. Dan ia melihat pula pada taksir yang ada pada dirinya, pada perhambaannya terhadap Tuhannya. Nah, kita nasihat itu nah kayak apa supaya kita itu merasa hina dengan amal ibadah yang saat ini kita lakukan. Aku nih amal ibadah tapi banyak bang najar. Nah bagus kita ya Allah, maulah orang nih merasa sedikit amal. Nah, bilanya orang nih merasa sedikit amal, kurang penghambaan kepada Allah. Nah, lalu mau menambah amal, mau semangat beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia memikirkan pada umurnya yang telah dilaluinya, yang telah banyak terbuang tanpa sebarang faidah. Kita bernasihat juga, nah kayak apa supaya orang tua berpikir, umur berlalu, tapi kadang amal ibadah yang bertambah. Ada perkataan salah satu sahabat namanya kalau kada salah Abdullah ibn Mas'ud. Ujar Abdullah ibn Mas'ud, yang sangat aku sesali tatkala matahari tenggelam dari barat, kan tenggelam barat lah, timbul timur. Sesuatu yang sangat aku sesali, kata beliau, kata Abdullah ibn Mas'ud, tatkala matahari tenggelam di sebelah barat, namun tidak ada amal ibadah yang bertambah di hari itu. Nah, ini orang yang paham dan mengerti bang lah. Artinya berlalu hari kada bertambah amal, kada bertambah ibadah. Wah ini nih asa rugi benar. Ya kan? Makanya bagus pen introspeksi diri.
Apa amal ibadah yang saat ini bertambah? Apa ketaatan kita saat ini yang meningkat? Bagaimana kedekatan atau bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala setiap harinya harus kita perhatikan. Lah, terkadang kita itu memperhatikan penampilan yang zahir sahaja lah. Nah, baju yang kita perhatikan nih. Kemudian penampilan yang kita perhatikan. Tapi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala tidak kita perhatikan. Nah, padahal itu harus kita perhatikan. Nah, tatkala kita memberikan nasihat, kita buat bagaimana nasihat itu bisa membuat orang lain memikirkan pada umur yang telah dilaluinya, yang telah banyak terbuang tanpa sebarang faedah. Dan ia memikirkan pula masa depan yang penuh dengan rintangan yang mesti dilaluinya. Kayak apa juga, kayak apa berpikir orang ya, kalau kayak apa masa depan aku ini selamat kah kadakah? Umur sudah tua, uban sudah banyak, gigi paculan. Kayaknya kayak apa kok matinya? Bagus kita bernasihat yang seperti itu ya Allah. Artinya membuat orang berpikir nih, oh aku ini sudah tua bang, kayak apa kayak aku matinya nah. Nah bagus orang terpikir kayak itu, berarti nasihatkan tuh bujur, ya kan? Wah kayaknya aku ini mati kada baik bang, nah soalnya sembahyang badang kambingan. Nah, pinanya aku ini mati susah bang membaca syahadat, soalnya kurang berzikir. Nah, bagus kita bilangnya kita bernasihat kayak itu, ya kalau mau ulah orang berpikir seperti itu. Dan ia merasa takut dengan keselamatan iman yang ada di dalam dirinya. Nah, kita memberikan nasihat nih. Lalu orang itu takutan, aku nih mati beriman kah ada kayak? Bagus kita ya Allah. Aku nih mati ini beriman kah ada kah? Hendak dipadahkan mati beriman, ya tiara rancak membunguli orang. Banyak melakukan kezaliman ataupun kesalahan. Nah, bagus kita berpikir kayak itu ya kah? Apakah ia mampu terus dalam keadaan kuat sehingga ke akhir hayatnya, dan ia juga sangat khawatir dengan keadaan yang akan dilaluinya di saat kematiannya nanti. Nah, apakah keimanan ini terus sampai ke mati? Ya oke, saat ini ya kalau saat ini kita beramal, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kada tahu apakah amal ibadah yang kita lakukan ini apakah terus-menerus sampai ke mati, kita kada tahu. Nah, kada tahu kita ya kalau dengan keadaan yang akan dilaluinya di saat kematian nanti. Dan betapa pula ia menghadapi malakal maut yang akan mencabut nyawanya. Nah, kayak apa kita menghadapi malakal maut yang bakal mencabut nyawa kita? Kan berataan nih pasti bertamu nih lawan malakal maut. Lah, berataan bertamu dengan malakal maut. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mendatang ajal, datang malakal maut, dak kawa lagi pakai kena. Hadang dulu lah. Kakawa ka ditunda sehari 2 hari. Aku belum bayar hutang. Oh kada kawa. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kada kawa. Bilangnya datang malakal maut, selesai. Ya kan, selesai. Nah, jadi harus kita pikirkan bagaimana tatkala kita sakaratul maut. Dan apakah ia akan mampu menjawab pertanyaan yang akan dikemukakan oleh malaikat mungkar dan nakir di dalam kubur nanti. Nah, kita pikirkan juga. Kita kan di dalam kubur kayak apa? Kalau ada menjawab, "Marrabbuka?" Nah, kita pikirkanlah. Wa man nabiyuka? Wa ma kitabuka? Wa ma dinuka? Wa ma ikhwanuka? Ya belum tentu aja lah. Nya kada mesti ibaratnya, wah, aku aman da guru aja. Pertanyaan mungkar nangkir tuh sudah ku hafali ya dah. Masalahnya yang bakal menjawab bukan mulut kita lah. Tapi keimanan dan amal ibadah yang kita lakukan itu yang bakal menjawab nantinya tatkala di dalam kubur. Begitu pula ia akan merasa sedih dengan keadaan yang belum menentu lagi di akhirat nanti. Nah,
Harus kita sedih lah. Di akhiratnya kayak apa? Keadaan kita. Apa keadaan kita? Apakah bahagia ataupun sengsara, kita nggak tahu. Nah, harus kita pikirkan. Dan bagaimana ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena kan semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Itu disebutkan la yazal qadama abdin hatta yus'al an arba. Tidaklah tergeser kaki seorang hamba nantinya di akhirat terkecuali ditanya 4 hal, 4 perkara. Yang pertama tentang umur. Nah, ikam hidup di dunia 60, 70, 80 tahun. Apa yang dilakukan? Yang kedua tentang kesehatan. Nah, ikam kuberikan sehat, bisa melihat, bisa mendengar, bisa bergerak. Dengan apa engkau gunakan kesehatan tersebut? Kemudian ditanya tentang ilmu. Nah, ikam aku berikan petunjuk, hidayah, hadir majelis ilmu, banyak ilmu yang engkau dapatkan, ikam tak amalkan kada? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang gampang tentang rajaki, bagaimana masuk dan bagaimana keluar. Rajaki kita nih lah, masuknya dari jalan yang baik atau tidak, keluarnya digunakan dari cara yang baik atau tidak. Itu ditanya oleh Allah Subhanahu. Harus kita pikirkan itu ya Allah. Dan bagaimana keadaan ketika berdiri di hadapan Allah, dan apakah ia akan selamat ketika ia akan menyeberangi titian as-siratal mustaqim, atau ia akan jatuh ke dalam api neraka. Kita pikirkanlah. Jembatan siratal mustaqim yang panjangnya perjalanan 3000 tahun ya. 1000 tahun menaik, 1000 tahun mendatar, 1000 tahun menurun. 1000 tahun perjalanan kayak Pak. Kita perjalanan sehari 24 jamnya asal lawasnya sampai aja. Ya Allah. Mulai sini nah sampai ke Kaamuntai itu asa kejauhan masih. Apalagi macet. Lah gelisah tuh Bang lah. Nah, perjalanan menyambarangi jembatan Siratal Mustaqim itu 3000 tahun lah. 3000 tahun berarti nolnya 4 biji. Bukan 3000 3 biji lah, 3000 tahun. Kalau 4 biji 30.000. 3000 tahun. Perjalanan lah. Bukan 3 jam ada, bukan 3 hari. Ini 3000 tahun. Nah, itu ya kata. Yang bakal kita lewati. Harus kita pikirkan enggak? Bagaimana nantinya tatkala kita menyambangi Siratal Mustaqim. Kemudian selamat atau jatuh ya ke dalam api neraka. Itu disebutkanlah apa amalan sekira kita itu selamat dari jembatan Siratal Mustaqim dah. Ujar ulama lah, siapa orang yang membaca asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu yang ilahu wahidan wa rabban syahida wa nahnu lahu muslimun dah. Nah, itu tuh yang 4 kali ya kalau 4 kali ya Allah. Asyhadu alla ilaha illallah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu, itulah ya lah. Yang rajin astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilaha wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Nah, itu tuh bagus tuh dibaca 4 kali ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Itu jangan tertinggal. Itu amalakan ya kan? 4 kali. Siapa orang yang membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan
wa nahnu lahu muslimun, 4 kali dipermudah oleh Allah untuk menyeberangi jembatan Siratal Mustaqim. Ahaddu minas saib wa adaqu minas sya'ar, lebih tajam daripada pedang dan lebih halus daripada rambut. Jembatan Siratal Mustaqim adalah begitulah pemikiran yang selalu wujud di dalam hatinya dan dalam keadaan yang berterusan. Maka pemikiran ini akan menggelisahkannya dan mengguncang jiwanya. Kita bernasihatnya lah di seputar itu tak, supaya maulah orang ini takut kepada Allah, supaya hatinya itu selalu berpikir tentang akhirat. Maka pemikiran ini akan menggelisahkannya dan mengguncang jiwa. Maka kegelisahannya memikirkan keadaan yang seperti ini, dan pukulannya yang datang bertubi-tubi dinamakan tazkir, peringatan. Bedanya kita mengisahkan tentang itu ya Allah, lalu orang ingat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hendaklah kalian berikan peringatan, berikan nasihat. Karena tatkala kita memberikan peringatan kepada orang-orang beriman, lah itu bagus, tanfa'ul mu'minin. Nah, kemudian dan memberitahu hal yang seperti ini pada orang ramai dan menunjukkan mereka untuk memikirkannya dan menarik perhatian mereka ke atas ketaksiran dan kelemahan mereka, dan menyadarkan mereka terhadap keaiban yang ada pada diri mereka. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaat dan ada barokahnya dunia dan akhirat kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khotimah ala hadhihi niyah wa ala ma nawa bihi salafun salih ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.